वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जब हम ये बात करते हैं कि जनाब मुल्की बैनुल अक़वामी दौरे जो हैं उनके होने हैं और होने जा रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कहीं सियासी तौर पे जो है वो सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। तो एक और कल जो है वो अफसोसनाक वाक़या इस सूरत में आया कि बम धमाका होता है जिसके अंदर बहुत लोग जो हैं वो ज़ख्मी होते हैं। तहम इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बिज़नेस कम्युनिटी का एक बड़ा सेगमेंट होता है जो कि रोल प्ले कर रहा होता है, और इस तरह के मामलात से यकीनी तौर पे दुश्मन अनासर ये भी चाहते हैं कि जी ये जो कारोबारी तबका है उनको डराया जाए, किसी तरह उनको धमकाया जाए। मैं चाहूँगा कि मारूफ सनतकार हैं, ताजिर हैं, इस शहर की नुमाइंदा एक चेहरा हैं, इफ्तिखार साहब, उनसे बात करते हैं। इफ्तिखार साहब, क्या सूरत हाल को देख रहे हैं इस वक्त? इस सूरत हाल से यकीनी तौर पे एक अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, और जब भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं दुश्मन अनासर का मकसद ये होता है कि किसी तरह ताजरों के हौसले जो है वो पस्त किए जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा जी जी बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है जो भी कल हादसा हुआ है एयरपोर्ट के पास। ये दहशतगर्दी, कोशिश तो यही होती है कि जब इंडिकेटर सही जा रहे हों और गवर्नमेंट की मईशत सही सिमत पर जा रही हो, तो कोशिश यही करते हैं कि जी दहशतगर्दी से उस चीज़ को रोका जाए और पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल ना होने दिया जाए। लेकिन मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ताजिर बरादरी के हौसले बुलंद है, इन चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं। और हमारी ये अगर इस किस्म की दहशतगर्दी का दुक्का अगर करके ये हमारे हौसले जो है वो गिराना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे हौसले बुलंद हैं, फौज के हौसले भी बुलंद हैं और हमारी गवर्नमेंट के भी हौसले बुलंद हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं। ये वाकया अफसोसनाक जरूर है, इससे बड़ी मईशत के अंदर ये जो स्टेबिलिटी है उसको सबताज करने की कोशिश की जाती है जब इस किस्म के वाकये किए जाते हैं। खास तौर पर ये चाइनीज जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको भी ये डराया धमकाया जाने का एक रास्ता है। मैं समझता हूँ जिस तरह उनका स्टेटमेंट आया उनके भी हौसले बुलंद हैं। बिजनेस कम्युनिटी जो है ना इसको कंडम करती है। ऐसे दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि अपना दायरा अख्तियार को सख्त से सख्त करें, और जो इंटेलिजेंस है उसकी भी जराया जो है वो सख्त तरीन करके इनको सख्त से सख्त इफ्तिखार सजा साहब, हम दे ये के देखते हैं कि एक अरसे तक इस तरह की कुव्वतों ने जो है किसी भी किस्म की इस तरह की कार्रवाई इस शहर के अंदर नहीं की। एक बहुत बड़े अरसे के बाद इस तरह का एक वाक़या सामने आया है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्योंकि बड़ी कुर्बानियां जो है माजी में दी गई हैं तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, तब जाके ये समझ पाया था कि कम से कम जो एक सूरत हाल, एक फ़िज़ा कायम थी। देखिए बात ये है कि कराची शहर जो है, आपको पता है कि 67% टैक्स कराची के लोग देते हैं, 52% एक्सपोर्ट कराची से होती है। कराची जो है वो मिनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की शहर है। लिहाजा यहाँ पर जब ये पिछले दिनों में कारोबार जो है डाउनवर्ड ट्रेंड था, इंटरेस्ट रेट डाउन है बहुत है, हाई लेवल पर था, कारोबार अच्छा नहीं हो रहा था, इंडिकेटर अच्छे नहीं थे, तो आपने देखा होगा कभी दहशतगर्दी के कोई वाकयात नहीं हुए। लेकिन जैसे ही इंडिकेटर्स बेहतर होने शुरू हुए, गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया और कारोबारी ताजिर बरादरी जो है उसमें साय रिलीफ पर आ गई कि जी अब काम बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा। तो उसके बाद ये दहशतगर्दी शुरू होना अफसोसनाक वाकया है। ये दहशतगर्दी इस वजह ये इसलिए किया जा रहा है कि हमारे इंडिकेटर को डाउन किया जाए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ताजिर बरादरी जो है ना उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। वो चाहती है कि पाकिस्तान के साथ रहें, पाकिस्तान का कारोबार को बेहतर करें और इंडस्ट्री का पहिए को चलाते रहें। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शेख साहब अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए। ताजरों की नुमाइंदा एक आवाज़ है इफ्तिखार साहब, और वो जिस तरह फरमा रहे थे कि जी इस तरह के कितने ही वाक़यात जो हैं वो हो जाएं, मगर ताजरों के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं, और इसी तरह जो है वो सूरत हाल का मुकाबला माजी में भी किया है। मगर एक सूरत हाल है अफसोसनाक जिसको डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्राम कराची टुडे में। नाजरीन, GDA के सेक्रेटरी इत्तलात हैं अब्दुर्रहीम साहब, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहीम साहब, आपने टाइम दिया। थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि एक तरफ सियासी तौर पे इस्लामाबाद के अंदर सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश जारी है, उस तरफ भी एक सूरत हाल बनी हुई है। अब ये धमाका होना, मुल्क दुश्मन अनासर किन एजेंडे के ऊपर हैं, क्या चाहते हैं,
اور صورتحال جب کراچی کے اندر اس طرح کی ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے جی مرکز ہے معاشی طور پہ، ادھر سے ہی پاکستان چلنا ہے، تمام چیزیں، تو پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی صاحب بول رہے تھے، میں نے پوری بات ان کی نہیں سنی، لیکن میں پہلے اس پہ بات کر لوں جتنا میں نے سنا ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیکیٹرز اچھے ہو گئے ہیں، جس وجہ سے یہاں پر دہشت گردی شروع کروا دی گئی ہے. تو اگر انڈیکیٹرز اچھے ہوئے ہیں تو کوئی اس کے اسباب بھی ہوں گے نا، اور انڈیکیٹرز اچھے ہونے کا سب سے بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ جو ہے امن و امان کی صورتحال بہتر ہونا ہوتا ہے. جب آپ کے شہر میں اسٹریٹ کرائمز اتنے بڑھ گئے ہیں، آپ کی ڈکیٹیز اتنی بڑھ گئی ہیں، آپ کے صوبے میں ڈاکو راج لگا ہوا ہے، غیر ملکی ہمارے دوست وہ محفوظ نہیں ہیں، تو یہ انڈیکیٹرز کے بڑھنے کی وجہ ایک ہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بلف کرنے کے ماسٹر ہیں، جو غلط فگرز دے کر آئی ایم ایف کی پہلی شکایت تھی کہ جناب ہمیں غلط فگرز دے کر ہمیں بتایا گیا کہ بہت پروگریس ہو رہی ہے اور ہم نے ساری شرائط مان لی ہیں اور وہ پوری کی ہیں، تو یہ شاید دوبارہ سے وہی کام شروع ہو گیا ہے. اور کیونکہ سڑک پہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، سڑک پہ تو امن و امان جو ہے کراچی کو، اگر میں یہ کہوں آپ برا نہ مانیے گا، تباہ کر دیا گیا ہے. جس طریقے سے یہاں پر لوگوں کو تنگ کیا گیا ہے، کاروبار تباہ کر دیا ہے اور کوئی سہولیات نہیں ہیں. سڑکیں آپ دیکھ لیں، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، فیکٹریاں ساری پنجاب کی طرف جا چکی ہیں، بہت کم فیکٹریاں اب یہاں پر رہ گئی ہیں. فیکٹریاں جب بند ہوئی ہیں تو ظاہر روزگار بھی ختم ہوا ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں جوتے چٹکاتے پھر رہے ہیں سڑکوں پر اور ماوا اور گٹکا کھانے پہ مجبور ہیں، کیونکہ نہ نوکری ہے نہ ان کی معاشرے میں کوئی کارآمد جو ہے وہ ایک پوزیشن بنتی ہے. کسی نوجوان کی جب نوکری لگتی ہے تو اس کے گھر میں عزت بھی ہوتی ہے. وہ عزت نفس بھی آپ نے نوجوانوں کی ختم کر دی جو حالات آپ نے پیدا کیے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں وہ کراچی شہر پر سر آپ آتے ہیں. نے ایک جملے میں کہا کہ جی پنجاب منتقل ہو رہی ہیں، تو پنجاب بھی تو سر پاکستان کا ہی ایک صوبہ ہے نا، اور نہیں یہ بالکل منتقل صوبہ ہے، ہونے کی لیکن کیا دیکھیں نا، وجوہات ہیں؟ دیکھیں وہ صوبہ ہے، صوبے بھر جو ہے وہ کراچی سے زیادہ ریونیو نہیں دیتا. تو کراچی کی جو پوزیشن ہے یہ پرل آف پاکستان کراؤن ہے، یہ ہیرا ہے پاکستان کراؤن کا. اگر اس کی رکھوالی کی جائے، امن و امان کی سچویشن بہتر کی جائے، انفراسٹرکچر بہتر کیا جائے، تو پاکستان کو کسی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے. تو سر رکاوٹ کیوں، اگر کیا لیکن سمجھتے ہیں، آپ کہاں اسی کو رکاوٹ اگر ہو رہی ہے تباہ کہ کرنے کراچی پہ ترقی نہیں کر پاتا؟ جی کراچی ترقی نہیں کر پاتا، رکاوٹیں کہاں ہو رہی ہیں؟ ہاں ترقی نہیں کر پاتا کیونکہ جو ہمارے رہنما ہیں سو کال جو حکومتوں میں ہیں، جعلی مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کراچی کو ترقی دینے میں. کراچی کا مینڈیٹ جو ہے وہ جو ہے مانا ہی نہیں جاتا. کراچی کو سوچے کی ماں جیسا اگر ٹریٹمنٹ ہوگا تو ظاہر ہے پھر کراچی ترقی کہاں سے کر سکے گا. مگر سر ایک بات تمام لوگ یہ بات کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کو شاید تصدیق کریں گے کہ ہائی ایپس جتنے بھی ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے، ان کا کہیں نہ کہیں تعلق کراچی سے ہے. ہلو کراچی میں جو ہے وہ رہائش اختیار کرتے ہیں، ان کی تعلیم یہاں سے ہے. صوبے کے چیف جو ہیں ان کی تعلیم جو ہے وہ این ڈی یونیورسٹی کی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جی میں یہاں سے ہوں. تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ ہیں وہ یہ والی بات کرتے ہیں. ایم کیو پاکستان ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ہم ہیں. تو اس کے باوجود یہ چیزیں بہتری کی طرف کیوں نہیں جا پا رہی جب تمام اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں کہ جی ہمارا تعلق کراچی سے، ہم کراچی ہیں؟ یہ سنتا کون ہے پھر ہماری بات؟ دیکھیں نا، یہ سالہ سال سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی 70% ریونیو دیتا ہے پاکستان کو. آج تک کسی نے سنی کیوں نہیں؟ اگر 70% ریونیو کراچی جب دے رہا ہے تو کراچی کی تو خاطر و مدارات ہونی چاہیے، کراچی کا خیال رکھنا چاہیے، کراچی کی سڑکیں درست ہونی چاہیے. کراچی میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے. آپ ابھی یہ جو ارسا ایکٹ میں تبدیلی لا رہے ہیں، میں آپ کو آفیشلی اپنی پارٹی کی طرف سے یہ وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ ارسا ایکٹ میں اگر تبدیلی آئی تو کراچی کا پانی، صاف پینے کا پانی اور کم ہو جائے گا. یہاں کراچی میں وضو کرنے کا پانی نہیں رہے گا، کیونکہ جو کراچی کا پانی آتا ہے وہ کرلی سے آتا ہے. وہاں سے جب وہاں پر اس لیک میں
पानी नहीं होगा तो कराची में पानी कैसे आएगा? K4 का जो मंसूबा है वो 25 बिलियन से लेकर अब 258 बिलियन हो गया, ठीक है, लेकिन एक कतरा K4 से आया नहीं। इतना साल 1970 से ये मंसूबा चल रहा है और अब कह रहे हैं 2027 सर वो कह रहे में हैं ना, आएगा। कोशिश कर रहे हैं जी, जल्द कर लेंगे ना मुकम्मल। कोशिश तो जाती है ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना, आनी जानिया देखो। तो एक तरफ से दूसरी तरफ से बंदर फिर रहा है और कह रहे जी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। कोशिश करने से क्या होता है भाई? जो आपके पास पैसे हैं, आप पैसे लगाएं। 25 मिलियन का प्रोजेक्ट आपने 10 गुना ज्यादा कर दिया, तो ये पैसे सर महंगाई भी बढ़ गई है ना, वो कहते हैं महंगाई बढ़ी, हमारे हाथ में नहीं, हम कोशिश तो कर रहे हैं जी कि करेंगे मुकम्मल तौर पे। जनाब वो सारे पाइप चोरी हो गए हैं। अभी ये 27 की बात करें, 27 में भी नहीं आएगा। सारे K4 के पाइप चोरी हो गए हैं, जो मशीनरी है वो चोरी हो गई है। तो ये सिर्फ लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं और सिर्फ धोखा देते हैं और सिर्फ खाली खोखली बातें करते हैं। और आप समझ तो रहे हैं ये कि मुस्तकबिल किसी को करीब और दूर में seriously- भी जो है ये सूरत हाल बेहतर होती दिखाई नहीं दे रही। जी मुस्तकबिल करीब और सूरत हाल जो है वो दूर में भी तब्दील होती दिखाई नहीं दे रही। नहीं, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जब तक जमहूरियत सही मायने में राज नहीं होगी, मैं नहीं समझता कोई अकाउंटेबल हो सकता है, किसी में अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। ठीक, सब बहुत आजाद शुक्रिया, हैं बहुत लूटने के शुक्रिया। लिए। सरदार अब्दुल रहीम साहब सेक्रेटरी इत्तलात थे GDA के, वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, बता रहे थे कि जी जो शहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है उसकी आवभगत होनी चाहिए, मगर बदकिस्मती है कि सूरत हाल जो है वो सबके सामने है और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही की तरफ पहुँच चुका है। नाज़रीन, मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लोगों से आपकी मुलाकात कराई, बातचीत कराई, तमाम के मौक़िफ़ आप तक रखे ताकि जो इशूज़ हैं उसके ऊपर खुल के जो है वो बात हो सके। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं मगर साथ ही जुड़े रहिएगा। MQM पाकिस्तान ने IT कोर्सेज के हवाले से मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, क्या करने जा रहे हैं MQM पाकिस्तान के लीडरशिप, क्या फैसला किया है, उसके ऊपर बात करेंगे।